السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاول إن شاء الله نصحوا لو بروجي numéro 7 ديال MOS PowerPoint 2016. Commençons par la première tâche. Supprimer la diapositive 8 dont le titre est croissance par région. Premièrement, je vais chercher la diapositive 8, je clique avec le bouton droit et supprimer la diapositive. Et voilà. La tâche numéro 2. Configurer les options d'impression pour imprimer 5 exemplaires de la présentation avec 3 diapositives par page. Tous les exemplaires de la première page doivent être imprimés avant ceux de la deuxième page. Donc, on a les options de l'impression. On a l'onglet fichier. On a imprimer. On a le nombre de coupés. On a les exemplaires. 5 exemplaires. On a la diapositive. 3 exemplaires par page. 3 diapositives par page. On sélectionne. Et après, on a non assemblé. Tous les exemplaires de la première page doivent être imprimés avant ceux de la deuxième page. Non assemblé. Et voilà. La tâche 3. Dans la diapositive 3, aligner le texte. C'est une source de bienfaits et de vitamines sur le haut de la zone de texte. Le haut de la zone de texte. Et appliquer l'effet petite majuscule. Donc, premièrement, je vais dans la diapositive 3. Je cherche ici la diapositive numéro 3. Aligner le texte. C'est une source de bienfaits et de vitamines. Dans le texte demandé, il y a un sélectionné de la zone de texte. Dans l'onglet accueil, le groupe paragraphe, aligner. Sur le haut de la zone. Haut de la zone. Et voilà, la partie de appliquer l'effet petite majuscule. Pour نديروا l'effet ديال petite majuscule à la zone de texte, je vais dans accueil دائما في l'onglet police, نمشي لهاد لا فليش اللي عندي هنايا وغادي نكوشي ici petite majuscule. وغندير OK. Et voilà, هادي transformate des petits majuscules. Je passe la tâche suivante. Donc, بالنسبة la tâche numéro 4. Dans la diapositive 3, regrouper toutes les images. Donc, غادي نمشيو دائما حنا في لا ديابوزيتيف 3 هي هذه. بغينا نرغروبيو هاد لي زيماج، يعني غادي نسيليكسيوني هاد لي زيماج بثلاثه بهم بحال هكا، نستعمل لا توش كونترول مع الكليك. ثم جو كليك افيك لو بوطون دروا د لا سوري وغادي نمشي هنايا جروبي. اي فوالا هما تيغروباو في واحد لا زون. La tâche numéro 5. Modifier le style de graphique de la diapositive 7 en lui attribuant le style 15. Premièrement, غادي نمشي بعدا نقلب على هاد لا ديابوزيتيف 7 اللي هي هادي. هذا هو لو غرافيك ديالي اللي عندي هنايا. غنسيليكسيوني وغنعطيه اون لو اتريبيون لو ستيل 15. غنمشي هنايا لكرياسيون دو غرافيك وغادي نقلب هنا على لو ستيل 15. لو ستيل 15 غالبا غادي هادو مثلا لو ستيل 9 اكسيتيرا، يعني ال 15 غيكون هنايا. هذا هو لو ستيل 15. بالنسبة la deuxième partie de la question, et modifier les couleurs en sélectionnant la palette de couleurs, palette monochrome 7 dans la section monochrome. يعني غادي نمشي هنايا لهاد modifier هاد les couleurs monochrome هي هادي، يعني غادي نحسب هنايا 1 2 3 4 pardon ici ديال monochrome 1 2 3 4 5 هادي هي ديال 7. et voilà. وهكا سالينا لو بروجي نيميرو 7. ربما لا طاش مبقاتناش حتى شي طاش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.